नमस्कार बंधुरा एसएस एडुकेयारे तुम्हादेर सबाइके स्वागत। बर्तमाने जे सकल छात्रछात्री द्वादश श्रेणीते पढ़ाशोना करछो एबं 2021 साले उच्च माध्यमिक परीक्षा देबे तादेर जन्य इतिहासेर द्वितीय अध्यायेर किछु एमसिकिउ ओ एसएकिउ प्रश्न उत्तर आलोचना करा हबे। एर आगे तुम्हादेर 60 नम्बर पर्यन्त प्रश्न उत्तर आलोचना करा हयेछे। एबारे 61 नम्बर थेके आलोचना करा हबे। 61 नम्बर प्रश्नटी हच्छे सामाजिक डारउइनबादेर प्रवक्ता के? सामाजिक डारउइनबादेर प्रवक्ता के? उत्तर हार्बार्ट स्पेंसार। हयाकार बयरे बाकार ट हार्बार्ट स्पेंसार दन्तेश्वय पये एकार दन्तेर न दन्तेश्वय आकार स्पेंसार। 62 नम्बर प्रश्न बाचार मतो स्थान बा लेबेन्सरौम तत्त्वेर सार्थक रूपकार के छिलेन? सार्थक रूपकार के छिलेन? हिटलार। उत्तर कि हबे? हिटलार। 63 नम्बर मार्केंटाइल कथाटी के प्रथम व्यवहार करें एवं कोन ग्रंथे? एवं कोन ग्रंथे? उत्तरटी हबे आडाम स्मिथ तार वेल्थ अफ नेशंस ग्रंथे। तार वेल्थ अफ नेशंस ग्रंथे। 64 नम्बर नतून विश्व बा निउ वार्ल्ड कथाटी के उल्लेख करें? नतून विश्व बा निउ वार्ल्ड कथाटी के उल्लेख करें? आमेरिगो भेस्पुची। आमेरिगो भेस्पुची। 65 नम्बर पर्तुगिजरा ब्लैक गोल्ड काके बोलतो? पर्तुगिजरा ब्लैक गोल्ड काके बोलतो? गोल मरिच के। गोल मरिच के। 66 नम्बर कलम्बास कोन देशेर मानुषदेर? कलम्बास कोन देशेर मानुषदेर रेड इंडियान बोलेछिलेन? रेड इंडियान बोलेछिलेन दक्षिण आमेरिकार मानुषदेर। दक्षिण आमेरिकार मानुषदेर। परेर प्रश्न 67 ईस्ट इंडिज हलो आसले कोन देश? ईस्ट इंडिज हलो आसले कोन देश? इंडोनेशिया। कोन देश? इंडोनेशिया। 68 नम्बर प्रश्न उदीयमान सूर्येर देश बला हय कोन देश के? उदीयमान सूर्येर देश बला हय कोन देश के? सबाई जानो जापान के अर्थात सर्वप्रथम सूर्य ओठे कोन देशे? जापान। परेर प्रश्न 69 नम्बर विश्वेर उपनिवेश गठनकारी विश्वेर उपनिवेश गठनकारी देशगुलिर मध्य सबार थेके एगिए छिलो कोन देश? विश्वेर उपनिवेश गठनकारी देशगुलिर मध्य सबार थेके एगिए छिलो कोन देश? चारटे अपशन देखते पाচ্ছ फ्रांस इंग्लैंड हल्যান্ড পর্তুগাল। उत्तर कि হবে हल्যান্ড। 70 नम्बर प्रश्न सबाई सुंदर करे लिखे नाओ आस्ते आस्ते। जापान 21 दफा दाबी कार उपरे पेश करेछिलो? जापान 21 दफा दाबी कार उपरे पेश करेछिलो? चीनेर उपर। कार उपरे? चीनेर उपर। परेर प्रश्न 71 नम्बर ब्राजिले
ঔপনিবেশিক আধিপত্য কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? ব্রাজিলে ঔপনিবেশিক আধিপত্য কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? উত্তর কী হবে? পর্তুগাল। পয়কা তয়রেফস্যু গয়াকার ল, পয়কা তয়রেফস্যু গয়াকার ল। 72 নম্বর, কোন ইংরেজের নেতৃত্বে ব্রিটিশরা নিউজিল্যান্ডে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন? ম্যাকেয়ার, ময়জফলা আকার কয়েকার 29 ম্যাকেয়ারের নেতৃত্বে। 73 নম্বর প্রশ্ন, 1776 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় ইংরেজদের স্বাধীন উপনিবেশগুলির সংখ্যা কত ছিল? 1776 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় ইংরেজদের স্বাধীন উপনিবেশগুলির সংখ্যা কত ছিল? 14টি। উত্তর কী হবে? 14টি। 74 নম্বর প্রশ্ন, বিশ্বের সমস্ত উপনিবেশের মধ্যে ব্রিটিশের মূল্যবান উপনিবেশটির নাম কি? সমস্ত উপনিবেশের মধ্যে ব্রিটিশের মূল্যবান উপনিবেশটির নাম কি? এই 4টে অপশন দেখতে পাচ্ছ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত। তোমরা হয়তো ভাবছো ভারত, মোটেই না, অস্ট্রেলিয়া। 4টে অপশন, এর মধ্যে উত্তর হবে কি? অস্ট্রেলিয়া। 75 নম্বর প্রশ্ন, সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যায় না কাদের উদ্দেশ্যে বলা হতো? সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যায় না কাদের উদ্দেশ্যে বলা হতো? ডাচদের। কাদের উদ্দেশ্যে? ডাচদের। এরপরে 76 নম্বর, মুক্ত বাণিজ্যের প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত ছিল কোন দেশ? হল্যান্ড। কোন দেশ? হল্যান্ড। 77, কোন সন্ধির ফলে সিংহল ইংল্যান্ডের অধীনস্থ হয়? উত্তর বার্লিনের সন্ধি। উত্তর কী হবে? বার্লিনের সন্ধি। 78 নম্বর প্রশ্ন, খুবই ইম্পর্টেন্ট 78 নম্বর প্রশ্নটি, ইয়ান্দাবুর সন্ধি, হর্ষায় 29 দন্ত্য 9 বয়সুর, ইয়ান্দাবুর সন্ধি কবে কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়? 1826 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ও ব্রহ্মরাজের সঙ্গে বা মধ্যে লেখা যায়। 1826 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ও ব্রহ্মরাজের মধ্যে। 79 নম্বর প্রশ্ন, ইংলিশে লিখো, ওয়েল্ট পলিটিক, WELT, ওয়েল্ট পলিটিক বা বিশ্ব রাজনীতি কে গ্রহণ করেন? উত্তর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম। আজকে শেষ প্রশ্ন 80 নম্বর প্রশ্ন, রিয়েল পলিটিক, ইংলিশে লিখো REALPOLITIK, পলিটিক নীতি কে গ্রহণ করেন? রিয়াল পলিটিক নীতি কে গ্রহণ করেন? উত্তর বিসমার্ক। উত্তর কী হলো? বিসমার্ক। বয়সে দন্তস্ব ময়াকার কয়রেব। তোমরা এই প্রশ্নগুলি লিখে মুখস্থ করবে। ভিডিওটি দেখার পরে অবশেষে একটা লাইক অবশ্যই করবে। এর পরের ভিডিওটি খুব শীঘ্রই দেওয়া হবে। তোমরা সবাই ঘরে থাকো, নিরাপদে থাকো, সুস্থ থাকো।